Sarap pa. Yan guys oh. Yan yung cooker guys oh. Ano guys oh. Yan guys oh, sarap oh. Lalaki guys oh. Lagay na ang puso. Yan guys oh, yan guys oh. Binataang alimango. Ano yun mga gata? Yan, lalagay na yung gata guys. Yan o. Kala ko nilalagay pa ng gata tapos yung panghuling gata, yun ang ano. Panguli na. Yan guys, oh, sarap guys oh. Yan guys. Yan oh, nangangamoy na. Nangangamoy ay alimango na guys. Malapit na maluto guys. Ceiling green. Yan. Yan guys, oh. Comment naman kayo guys oh. Kung ano ba guys. Kaawa ka. Ang sarap niyan guys oh. Oh. Oh, tikman na guys oh, yan oh. Yan guys, tatakpan na guys.